दो कजनों ने मिलकर तीसरे कजन को फायर करके कत्ल कर दिया और लाश को पराली में फेंक के आग लगा दी ताकि पुलिस को कोई क्लू ना मिल सके। मैं हूं आपका मेजबान उसामा इरशाद। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं हाफिजाबाद के गांव थाना कस्सोकी में, जहां एक दिल लर्जा देने वाला वाकया पेश आया। दो कजनों ने मिलकर तीसरे कजन को फायर करके कत्ल कर दिया और लाश को पराली में फेंक के आग लगा दी ताकि पुलिस को कोई क्लू ना मिल सके। पुलिस के लिए यह कत्ल एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका था, लिहाजा उन्होंने नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज करके तफ्तीश शुरू की। जब तफ्तीश शुरू की तो क्या माजरा हुआ, आइए आपको इस वीडियो में एंड तक दिखाते हैं। ये दो मुल्जमान हैं जिन्होंने मिलकर अपने तीसरे कज़न को कत्ल किया। अब इनसे पूछते हैं कि कत्ल की वजह क्या थी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? गुलाम मुर्तज़ा गौस। आपका नाम क्या है? अजीम अशरफ। अजीम अशरफ। अच्छा, मुझे बताएं कि क्यों कत्ल किया, इतना बड़ा कदम उठाया। पहले तो उसको फायर मारा, फिर उसके बाद उसको आग लगा दी। ये कहाँ से सोच आई आपको? जी सर, ये घरेलू मामला थी जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आ गया, वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। इस वजह से ये कदम उठाया गया। बहुत हम शर्मिंदा हैं गलती के। सारी बात है, फिर शर्मिंदगी तो होती है गलत काम करने के बाद। पढ़े हुए हो? हाँ जी। कितना पढ़े हैं? मैट्रिक पढ़ा हूँ। मैट्रिक किया हुआ है। और आप भी पढ़े हुए हैं? बीए कर रहा हूँ। ये कर रहे हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि ये सारा मामला कैसे हुआ, कैसे उसको आपने बुलाया, क्या वजह थी? घरेलू मामलात की वजह से ही हुआ था। तो वो साथ के गांव में दूध वाली दुकान पे काम करते थे। हम 4-5 पहलियों का दरमियान में फासला, हम दरमियान में जाकर खड़े हो गए थे। जैसे ही वो आए, ऐसे ही हम उनके हथी पड़ गए और फायरिंग की, वो भाग पड़े और जैसे ही गिरे ऊपर से मैंने 2 फायर मारे हैं। और फायर मार कर उठा कर हमने पराली में फेंका और आग लगा दी। उधर से हम चले गए हैं। आग किसने लगाई है? आग मैंने लगा दी थी। आपने आग भी लगा दी, ज़रा खौफ नहीं आया? बस पछता तो बहुत रहे हैं कि ऐसा कदम उठा दिया। उधर चले गए हम, ऊपर से पैलियों में घूम कर उधर से मोबाइल हमने दबा दिया। जो अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो आपका तीसरा कज़न था जिसको आपने मारा है, उसको फ़ोन करके पहले बुलाया आपने? नहीं, वैसे ही वो आ रहे थे। मतलब आपको पहले ये सारा आइडिया था कि वो वहाँ से आएगा, हम ये सारा प्लान करेंगे? प्लान किस तरह किया था सारा? जी जी, वो उधर से ही दुकान से आते थे ना, साथ के गांव में दूध वाले, उधर से आ रहे थे। तो रास्ते में हमने उनको पहुँच लिया। तो उधर जाकर हमने ये कुआ का मोबाइल उधर ज़मीनों में दबा दिया। वो महकमे के साथ जाकर उनको बरामद किया। ऊपर से हम आकर हवेली में अपनी आ गए। और पिस्टल मैंने 3-4 दिन बाद नहर में फेंक दिया था। वो हम तफ्तीश जारी है मज़ीद। तो मुझे बताएं कि आपने पिस्टल क्यों फेंका? जी, वो इतना पता होता तो फिर हम फेंकती ना, बस वो नहीं, इतना का पता आप नहीं। मेरी बात सुनिए, आप पढ़े हुए हैं, आप भी पढ़े हुए हैं, आपने इनको भी नहीं समझाया? नहीं, मैंने मशवरा ही नहीं किया इन्होंने मेरे नहीं, तो आपको ये पता था ना कि इसके पास पिस्टल है, इसने फायर मारना है, तो आपको पता था। कम से कम आप ज़्यादा पढ़े हुए हैं, बीए आपने किया हुआ है, तो आप इसको समझा देते, ये नौबत ही ना आती। बस तीसरे दिन उन्होंने बताया है कि मैंने जो पिस्टल था वो मैंने नहर में फेंक दिया है। नहीं, वो तो उसने फेंक दिया ना। अब मुझे ये देखें, आप इसने जब आपके साथ सारी बात शेयर की है कि आओ यार, इस तरह करके मामला है, जो भी घरेलू तनाज़ा था उसको आप आपस में मिल के बैठ के ख़त्म करते। जब इसने कहा कि यार मैं उसको फायर मारने लगा, तो आपने इसको समझाया नहीं है? मैंने बहुत समझाया लेकिन मेरी बातों में ये नहीं आया। इसने कहा नहीं, अब जो ये मामला आता है ना, ये बढ़ गया है, जो बातें उसने की है वो बर्दाश्त से बाहर हैं। क्या बातें की थी उसने? कोई थोड़ी सी बताएं, क्या बातें थी वो? बस वो घरेलू बातें थी तो वो मैं बता नहीं सकता आपको। देखें, ये माशाल्लाह पढ़ा भी हुआ है, लेकिन इसने भी इसको समझाया नहीं है। तो अब आपका क्या होगा, ये तो अदालत जाने या पुलिस जाने। तो इसी मामले पे जो हम पुलिस से भी अब गुफ्तगू करते हैं, उन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से इनको कैसे ट्रेस किया। मेरे साथ सफदर हुसैन साहब मौजूद हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं जो इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इनसे पूछते हैं कि इन्होंने कलील तरीन वक़्त में मुल्ज़मान को कैसे ट्रेस किया। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। अच्छा सर, हमारे नाज़रीन को बताएं कि ये एक अंधा कत्ल था, नामालूम मुल्ज़मान थे, तो किस तरह आपने ट्रेस किया? सर, ये कुछ अरसा तकरीबन 1.5 माह कबल इधर ना बच्चों की गांव है, उधर ये एक मुलज़िम नामल मुलज़मान ने मकतूल को कत्ल करके पराली में फेंक कर आग लगा दी थी और वहाँ से फ़रार हो गए थे। और हमारे डीपीओ साहब ने मैं और एसएचओ साहब और एक टीम तश्कील दी थी, जो हमने बड़ी कोशिश के साथ असल मुलज़मान ट्रेस कर लिए हैं, जिन्होंने मुलज़मान ने मकतूल का मोबाइल फ़ोन भी हमें बरामद करवा दिया है। जनाब डीपीओ साहब का बहुत ज़्यादा इसमें तामन है और बड़ी मदद है इसमें, और भरपूर हमारी उन्होंने मदद की है। बड़ा चैलेंज था जो कि हमने पूरा किया है,
اور ہم نے انشاءاللہ سرخرو ہیں اس میں. SHO ثناءاللہ صاحب موجود ہیں جن کی سربراہی میں ایک ٹیم تھی اور اب وہ پایہ تکمیل تک پہنچ چکی ہے. انہوں نے ملزمان کو ہے گرفتار کر لیا ہے. ان سے پوچھتے ہیں کہ ملزمان کو کیسے ٹریس کیا, کون سی ٹیکنالوجی یوز کی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. تقریباً 1.5 ماہ قبل مورخہ 22/11/21 کو ایک اصغر نامی شخص جو ہے وہ علاقہ تھانہ کا ایک گاؤں ہے بچوں کی, ادھر نامعلوم ملزمان نے قتل کر دیا تھا, اور قتل کر کے اس کی جو لاش ہے ناش وہ دان کی باقیات میں رکھ کے جلا دی تھی, جو کہ 95% جل چکی تھی. تو اس پہ ہم نے جیو فینسنگ کروائی اور IT کی مدد سے ڈیٹا حاصل کیے گئے. جناب DPO صاحب کی مدد سے ایک ٹیم تشکیل دی گئی, جو کہ جس کی سربراہی SP صاحب انویسٹیگیشن اور SDPO صدر سرکل کر رہے تھے. تو ان کی جو نگرانی میں ہم نے کام کیا اس پہ, اور IT کی مدد سے ہم نے ملزم غلام مرتضیٰ کو پہلے ٹریس کیا, جس نے آئندہ مزید تفتیش میں اپنے ہمراہ ملزم عظیم اشرف کو بھی گرفتار کروایا, اور مقتول کا جو موبائل فون تھا جو کہ انہوں نے کھیتوں میں دبا دیا تھا وہ بھی برآمد کروا دیا ہے. مزید تفتیش جاری ہے. انشاءاللہ اس میں 100% میرٹ کریں گے, اور اس جو یہ ایک مہمہ تھا, نامعلوم قتل تھا, اندھا قتل تھا, اس کو ٹریس کر کے میرے تفتیشی اور میری ٹیم نے اہم کردار ادا کیا ہے, اور جناب DPO صاحب کی سربراہی میں ہم نے یہ ایک مہمہ حل کیا ہے. سر ایک ہمیں ناظرین کو یہ بھی بتا دیجئے کہ جب نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج ہوتا ہے تو یہ بہت سے جو ہے نا اس میں نامزد ہو جاتے ہیں, تو اصل ملزمان کو کس طرح ٹریس کیا جاتا ہے؟ اس میں مین کردار جو ہے ہمارے مقدمے میں وہ تو جیو فینسنگ کا ہے. جیو فینسنگ میں ہمیں اس جائے وقوع کا سراؤنڈنگ لیتے ہیں, اس کے جہاں پہ جو ڈیٹا لیتے ہیں, جو موبائل فون سیل ادھر سے لیتے ہیں سگنل وغیرہ, ان پہ کام کرتے ہیں, اور مین کردار جو ہے موبائل کا وہ لیتے ہیں کہ کس کا موبائل ادھر ٹریپ ہوا ہے. ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ جب مقتول کو فائر کر کے قتل کر دیا گیا تھا, ایک فائر لگا تھا یا 2 یا زیادہ؟ مقتول کو جو ہے نا 2 فائر لگے تھے. ایک اس کی ٹانگ پہ لگایا گیا تھا, مارا گیا تھا, جو وہ دوڑ رہا تھا, دوڑتے ہوئے ملزم غلام مرتضیٰ جو ہے اس نے مارا تھا. تو جب وہ گر گیا تو پھر انہوں نے پکڑ کے دوسرا فائر اس کی گردن پہ مارا تھا. اچھا, اس کے بعد اس کو آگ بھی لگا دی. تو جب اس نے آگ لگائی, علاقہ مکین کوئی اکٹھے نہیں ہوئے یہاں جب آپ نے کوئی تفتیش کی, تو علاقہ مکینوں نے کیا کہا؟ کہ یہ میں نے سر ایک اور چیز سنی ہے کہ یہ گھریلو تنازع کی وجہ سے تھا. کیا گھریلو تنازع تھا؟ آپ نے انویسٹیگیٹ کیا ہے, کوئی بتایا انہوں نے؟ ان کا فیملی میٹر پہلے بھی چل رہا تھا. ایک مقدمہ قبل ازیں بھی اسی اصغر نامی کی مدیت میں ہوا تھا جو مقتول ہے, تو انہی جو ملزمان ہیں ان کے خلاف ہوا تھا, جس میں یہ سزا یاب بھی ہوئے تھے, اور بعد میں صلح کی بنا پر ان کی جو ضمانتیں ہوئی تھیں, اور مین ایشو ان کا وہی چل رہا تھا. پھر یہ قریبی عزیز تھے تو فیملی میٹر چھوٹے بہت تھے, لیکن مین ایشو وہی چل رہا تھا. جی ناظرین, جیسا کہ آپ نے سنا کہ پولیس نے کیسی ٹیکنالوجی یوز کی, اور اسی ٹیکنالوجی کی مدد سے ملزمان کو ٹریس کر کے گرفتار کر لیا. اور آپ یہ دیکھیے کہ گھریلو تنازعات کو ان کو گھر میں بیٹھ کے حل ہونا چاہیے تھا, لیکن اشتعال کی وجہ سے, غصے کی وجہ سے, غصے پر قابو نہ پانے کی وجہ سے انہوں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا, جس کی وجہ سے اب 3 فیملیز جو ہیں وہ مشکل کا شکار ہیں. تو آپ کوئی بھی ایسا قدم نہ اٹھائیں جس کی وجہ سے آپ کو مشکلات پیش آئیں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.